Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa je sjetva paprike, to jest kako da vam sjetva paprike bude što uspješnija. Video će biti kratak, pokazat ću vam kako ja sijem papriku, ali na ovaj način možete i čili papričice, patliđane i rajčice. Meni se ovo pokazalo jako dobrim načinom za sjetvu i kako je sad vrijeme sjetve i paprika i patliđana. Za rajčice možemo još pričekat, ali kako ja živim na Hvaru, ja sam već posijala. Uglavnom bazirat ću se na paprike, čili papričice i patliđane. Krenut ću odmah na video, tako da ne duljim. Mislim da sam vam pokazala već da stavim sjeme paprike na naklijavanje. Tako možete provjeriti je li sjeme dobro. Ja sam prošlih godina sijala na klasičan način paprike i patliđane i moram priznati da je tu bilo dosta razočarenja. Međutim, ove godine sam probala s ovim naklijavanjem, iako sam to radila prošle godine, ali ne baš na ovakav način. Biće vam potrebna jedna vata, to je blaznica, kako god je zovete, jedna posudica i prozirna folija. Ove su već proklijale. Nisu sve, tu ima par komada koje nisu, ali s obzirom koliko sam sjemena stavila, meni je ovo odlično. Prvi korak koji sam napravila je da sam stavila blaznicu u posudicu. Zatim sam tu blaznicu natopila vodom. Međutim, ne smije ostati višak vode po posudici. Znači, kad natopite vatu, malo ocijedite tako da taj višak vode ode, jer kažem ne smije biti viška vode. Zatim stavimo sjeme. Tu možete vidjeti kako sam to napravila. Znači, samo stavite sjeme na tu vatu i nakon što ste to napravili, poslužit ćete se prozirnom folijom, jer će ona zadržavati vlažnost, spriječit će da se ova vata osuši, također će stvoriti dodatnu toplinu. Kad stavljate u prozirnu foliju, malo zategnite, tako da je ovi gornji dio ravan i to onda izgleda ovako. Tako da je sad ova posudica zatvorena sa svih strana i zrak ne ulazi i ne izlazi. Bitna stvar, ako se odlučite za ovakav način, da kažem, sjetve, je da ovo morate držati na toplome. Ja sam držala u kući i u roku nekih par dana je sjeme proklijalo. Meni su se tu pojavili prvi listići, što je odlično. I sad dolazimo do drugog koraka, a to je prebacivanje ove vate u stvari u zemlju. Ja sam jalapeno isto stavila ovako bila na naklijavanje i onda sam, kad mi je proklija, kad su se pojavili prvi listići, svaku zasebno stavljala u zemlju. Međutim, ne morate to raditi i ovakav način da stavite skroz vatu u zemlju je puno bolji, jer je to manje stresa za biljke. Znači, kad su vam se pojavili ovi prvi listići, ćemo sad prebaciti u zemlju. Koristite zemlju za sjetvu koja je lagana i prozračna. Kad ste napunili posudicu, jednostavno dignete vatu s ovim sjemenom, stavite na zemlju i lagano pokrijete slojem zemlje. I evo ga, ja sam to obavila. Zašto preporučujem da posijete paprike, patliđane, čili papričice na ovaj način? Zato što je dosta jednostavno i izbjećete poslije razočarenja, u smislu da vam ne iznikne sjeme. Kažem, meni se puno puta to dogodilo tokom prošlih godina, tako da nije lijep osjećaj. Ali evo, ovaj način sam provjerila i stvarno moram priznati da je odličan način za sjetvu, jer odmah možete vidjeti koliko je sjemena proklijalo i što možete očekivati. Ovo je odličan način za sjetvu za početnike u vrtu, jer je dosta jednostavno, nema komplikacija, ne morate svako sjeme posebno sijat, nego ovako. Rezultati su, kažem, odlični. Ja sam na taj način već posijala 2 ture, to jest posadila. U pitanju je hamik paprika i strawberry eye čili papričica. Sjetvu ovih hamik paprika i ove čili papričice sam obavila na način na koji sam vam sad pokazala i rezultati su jako dobri. Paprika već raste, tu je dosta i narasla.
tako da mi je to baš odlično. Meni je najbitnije da izbjegnem ta razočarenja. Znam da dosta dugo treba paprici da iznikne, ali kažem, ako je stavite na vatu i držite u kući na toplome, jer paprika za klijanje treba toplinu, onda će proklijati jako brzo i možete samo je prebaciti u zemlju i ona će rasti. Od malih biljaka je jako važno da izbjegnemo što više tih stresova za njih, jer su male i nježne, tako da što manje se pipka oko njih, to je bolje. Zato kažem da je ovaj način najbolji, jer samim time nećete svaku sjemenku dirat i nećete stvarati malim biljčicama stres. Ove paprike ću sad pustiti da rastu. Kad dobiju drugi par listića, onda ću ih pikirat i stavljati u zemlju koja ima sva odgovarajuća hranjiva kako bi paprika izrasla u jaku i otpornu biljku. I ova posudica će im biti dovoljna do te faze, dok ne dobiju taj drugi par listića. Ja sam jako zadovoljna s ovim načinom. Nikad brže mi paprike nisu iznikle i nikad brže nisu ovako rasle. Baš nekako lijepo rastu. Ovu sam kamik papriku kad mi je proklijala, ima možda par dana i bila je u ovakvom stanju kao ovo što sam sad napravila. Kažem, u par dana jako dobri rezultati. Tako da ovo je moj način na koji sijem papriku, patliđane, rajčice ću sigurno isto jer nisam sve posijala, tako da ću na ovaj način obaviti sjetvu i također čili papričice. Nadam se da će ovaj video nekome pomoći, jer evo ovaj način je meni puno olakšao sjetvu paprika, tako da nadam se da će nekome pomoći i da će biti od koristi. Pišite mi u komentare jeste probali ovakav način sjetve. Ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i zapratite moj kanal kako bi me mogli i dalje pratiti, a mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!